फ्रेंड्स की खबर तो आम बिहु केटा आपलोके जाने ना बारू आम बिहु मेनलि सकले बहुते तीनटा बुलिए जाने किन्तु आम बिहु 10टा हिसाब है ना रब आपलोक मैं देखा आम बिहु 10टा छागली बिहु गाहरी बिहु सब आछे आपलोक बिहुकेइटा नाम मैं কৈ যাম मैं नकौ भाइटी एटा कब तो चावकचोन बारू बिहु आम 10टा किन्तु देই चावक बिहु केटा बिहु 10 की बिहु पूजा তাৰপিছত ডবল তাৰপিছত বইলাৰ তাৰপিছত ছাগলী বিহু খুলিছে আৰু আছে ৰব 5টা মান হৈছেহে আৰু আছে ৰব তাৰপিছত গাহৰি বিহু তাৰপিছত দদগাং দদগাং বিহু জানো নাচে জানো নাচে তাৰপিছত বিয়াটো নাচে তাৰপিছত বেংকুলা বিহু এটা বিশ্বাস হ'ল আমাৰ বিহু 10টা